नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे एवं बहुत दिन हम मोर भिडियोटी आसी नथिला सेतु बहुत व्यस्त थी एवं मोर किसी पर्सनल लाइफ मध्य किसी काम थिला तो सेथि पई मो वीडियो मध्य बनै पार नथली सेथि पई मो दुखित। तो आपण मानन पई एथि पई गोटे सुभद्रा योजनार वीडियो नै आसी अछि कि जोटा कि मु देखुची कि मोर व्यूज माने एते हैरान होचंती कि सुभद्रा योजना कोन पई मिलु नाही, काहे कि मिलु नाही, कोन पई हमर टंका आसिलानी, टंका कोन पेंडिंग रहि गला, टंका मिलिबनी, ए सब तांका मन रे उंकी मारुची। ठीक अछि, तो मु आज आपनको डाउट को क्लियर कर देबी कोन पई आपण टंका पाई पारु नांती, कोन सब क्राइटेरिया रही को माने सुभद्रा योजना पाई परिबे। हाँ आज्ञा, आप जानी 2000 फॉर्म रिजेक्ट 2000 फॉर्म रिजेक्ट जोटा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा, कारण से फॉर्म रे किछिटा माने बहुत तो आपण मानकू कहि रखे कि ए फॉर्म रो रिजेक्ट होबार कारण कि माने फॉर्म को ठीक भाव में भरी नांती एवं जहाँ जहाँ सब मैंडेटरी थिला से सब लिखि नथिले। ठीक अछि, तो देखंतु मु आपन को देखे दोची फास्ट सुभद्रा योजना कोन। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार का एक प्रमुख योजना जहाँ महिला मानकू सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था को मजबूत करने सहित से सुरक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित करिवो। ठीक अछि, देन रोचे आपनकर सुभद्रा योजनार मूल लक्ष्य गुड़िक कौन। मूल लक्ष्य माने सुभद्रा योजना अप्लाई कले कि सुभद्रा योजना लोक मानक मिलले तांकर कौन सुविधा हो पार। देखंतु आर्थिक सहायता प्रदान करी महिला मानक अधिकार विषय में सचेतन सृष्टि करिवो एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षागत स्थिति रे उन्नति आनिवो, आर्थिक स्वाधीनता एवं उद्यमिता प्रोत्साहित करिवो। देखंतु आपनकू जेकोसी जदि आपको 5000 टंकाटे मिलूँ एवं वर्ष को 10,000 टंकाटे मिलूँ, आपड़ से 10,000 टंकार आपंकर दरकार पड़े आपण पुओ को पाठ पढ़े पारे कि झील को पाठ पढ़े पारे कि आप गोटे छोट दुकान खोली बसी पारे। ठीक अच्छे, तो सहीटा हूँ सुभद्रा योजनार मूल लक्ष्य। देन हूँ आपंकर सुभद्रा योजना द्वारा क्यों सब लाभ मिलता है। सुभद्रा योजना द्वारा क्यों सब लाभ मिलता है, देखंतु सुभद्रा योजना अधीन माने सुभद्रा कार्ड सहित हिताधिकारी को 5 वर्ष अवधि मध्य 10,000 टंकार सहायता राशि सहित डिजिटल कारोबार पर पुरस्कार व्यवस्था। ठीक अच्छे, 5 वर्ष भितर 10,000 मिसिक 10-50,000 टंका मिल पार अच्छे। देन रहा सुभद्रा अधीन हिताधिकारी केते आर्थिक सहायता पाइबे। सुभद्रा अधीन आपण को योग्य हिताधिकारी 2टी किस्ती 10,000 टंकार हार सर्वाधिक 50,000 टंका 5 वर्ष अवधि मिल। ठीक अच्छे, वर्ष को आपंकर 2टी किस्ती 5-5 10,000, 5 वर्ष को आपंकर 10-5 50,000। ठीक अच्छे, देन हूँ प्रति वर्ष केबे आर्थिक प्रदान करा केवल आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर वार्षिक सहायता 10,000 टंका को 2टी किस्ती प्रदान करा गोटे हूँ राखी पूर्णिमा रे 5,000 टंका एवं अंतर्जातीय जोटा कि आमर वोमेन डे थाए 8 मार्च रे मध्य आपको 5,000 टंका मिल। ठीक अच्छे, देन सुभद्रा कार्ड कौन ए सब आप जानी मुझे ये सब देखे वीडियो लंबा करने को चाहूनी। ठीक अच्छे, वीडियो माध्यम आपको जो गुरा मेन से सब मुझे देखे दूसरी, तो आप भल से देखूँ। आ गए मेन रही देखो ओडिशार क्यों जिला सुभद्रा योजना पाइबे। देखो आप ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी पाइपर 30टी जिलार जो मैंने रही आवेदनकारी समस्या पाइपर। ठीक अच्छे, आपणकर सुभद्रा योजनार उपकृत होगा महिला मानकर योग्यता मानदंड कौन दरकार। देखंतु आवेदनकारी ओडिशा बासिंदा होइथिबा आवश्यक एवं तांको बयस 21 वर्ष। देखंतु इटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताको छोट छोट पिला मध्य जब सीएससी रे अप्लाई करूथली सेतबेले देखंतु 21 वर्ष कम पिला मध्य नहीं जाइथिले कि हमर सीएससी रे आपर सुभद्रा योजना फॉर्म पकई दियो, सेठारे केबे भी नबनी। 21 वर्ष जदि तळ हेतिबो केबे भी नब नाही, किबा 60 वर्ष अधिक मध्य हेतिले केबे भी नेब नाही। ठीक अछि, तो एटारे क्राइटेरिया अछि देखंतु आपण ओडिशा बासिंदा होइथिबा आवश्यक एवं तांको बयस 21 किंबा ताठारु अधिक 60 वर्ष कम होइथिबा आवश्यक। ठीक अछि, देन हूँ सुभद्रा योजना किए अयोग्य। देखो सुभद्रा योजना किए अयोग्य मुझे देखी दूसरी। आवेदनकारी
21 ବର୍ଷରୁ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେମିତିକି ରିପୋର୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ନିଜର ଜମି ଅଧିକା ମାନେ ଜମି ଯେମିତି ଅଛି ଚାଷ ଜମି ହେଉ ଅନୁମୋଦିତ ଆୟ ସ୍ତର ଠାରୁ ଅଧିକା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଧିକା ଥିବ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବେ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଫର୍ମ କେଉଁଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ଫର୍ମ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ଲକ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବେ କି? ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି ପାସବୁକ୍ ଖୋଲିଛି, ତ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆପଣ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉକୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଧାର ଦେଇକରି ଖୋଲିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ। ଆଧାର ବେସିସ୍ରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥାଏ ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତା ତଳେ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଡିବିଟି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆସେ। ଆପଣ ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଯେକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସକ୍ଷମ ଥିବ ମାନେ ଅନ୍ ଥିବ କି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂଟିଏ ଥିବ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ଥିବା ଏକା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଲିଙ୍କ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଉଥିଲେ ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଘର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆସୁଛି ଆପଣ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କିପରି କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ। କିପରି ଭାବେ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବତାଇଦେବି। ଏବେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୁଲ କରିବେନି, କେବଳ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ 31 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶିଟି ପଡ଼ିଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବେ ଘରେ ବସିକିନା, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରାରୁ କଲ୍ ଆସିବନି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇ ସିଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି କଲ୍ ଆସିବନି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଏବେ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ।
तो किसी नहीं आप ट्राए करूँ कौन असुविधा ना। तो ठीक अच्छे मुझे आपन को सबू किसी बुझेदेली बोली भावुँ। तो आपण को मुझे जानी थे जमी यही सुभद्रा योजना अप्लाई करने को बहुत लोग हैरान होती। ठीक अच्छे जदि आप अप्लाई कर पारना आपण मो वीडियो माध्यम कमेंट रे कहतु कि मोर अप्लाई होनी आपन को साहाय्य करी अप्लाई करिवारे। ठीक अच्छे तो आशा करुँच आपण मानक वीडियोटी भल लगी। तो आपण मानक कही रखे कि वीडियो लास्ट रे आपण जदि आधार सीडिंग करने को चाहते देन आप निज मोबाइल करें। सबू बैंक रे नुहे किछिटा बैंक रे ऑप्शन अच्छी। तो मुझे आपन को आधार सीडिंग किपरि करा जाए एवं आधार सीडिंग अच्छी कि नहीं किपरि भाव चेक करिए मुझे आपन को आउ गोटे वीडियो करी जनईदेवी। ठीक अच्छे तो आशा करुँच आपण मानक ये वीडियोटी भल लगी थाई पारे आपण मानक पई किछि साहाय्य मध्य हो जाई पारे। तो आपण माने मध्य मो पई किछिटे करंतु आपण मो चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिनंतु एवं बेल आइकन को ऑल सेट कर दियंतु एवं मो चैनल रे जे कोनोसी वीडियो आसुची से वीडियो सब देखंतु आपण निजर आगु किछि साहाय्य हो पारे। देन जदि मो वीडियोटी भल लगी था आपण गोटे छोट लाइक टे करी एवं छोट कमेंट मध्य करिनेबे। ठीक अछि रहउची जय जगन्नाथ धन्यवाद।